आज सेसन रे आमे डिस्कशन करबा पिला माने एसएसटी सेवक सेविका पाई हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी तो एथिरे आमे डिस्कशन करबा। तो यहाँ हूँ पिला माने आपनकर क्लास 2। तो चलतु स्टार्ट करबा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिला माने ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व किए नहीं पिला माने? सुरेंद्र पट्टनायक ना विनोद कानूनगो ना आचार्य हरिहर दास ना निरंजन घोष पिला माने? किए नहीं माने रखिबे पिला माने? आचार्य हरिहर दास पिला माने। ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व नहीं आचार्य हरिहर दास। तो आमर आईन अमान्य आंदोलन केबे होइतिला माने रखिबे 1930 मसीहा 1930 रे होइतिला पिला माने। तो डेट मध्य माने रखिबे मार्च मास 16 मार्च 16 1930 मसीहा रे आईन अमान्य आंदोलन होइतिला माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कोरापुट जिले में भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं? कोरापुट जिले में भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व किए नहीं पिला माने? माने रखिबे लक्ष्मण नायक नहीं पिला माने। लक्ष्मण नायक नहीं। तो आमर भारत छाड़ आंदोलन केबे होइतिला 1942 मसीहा 1942 रे होइतिला भारत छाड़ आंदोलन। तो सही समय रे कोरापुट जिले में भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नहीं लक्ष्मण नायक। तो लक्ष्मण नायक को केबे फांसी दिया जाइतिला पिला माने? लक्ष्मण नायक को केबे फांसी दिया जाइतिला? मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे पिला माने 1943 मार्च 29 1943 मसीह लक्ष्मण को फांसी दिया जाइतिला। तो केउ अभियोग रे फांसी पाइथिले पिला माने? माने रखिबे मातेली थाना घेराव बेले जड़े फरेस्ट गार्ड को हत्या अभियोग रे तांको फांसी दिया जाइतिला माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम काहाकु कुआजे? भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम काहाकु कुआजे? काहाकु कुआजे पिला माने? माने रखिबे सिपाही विद्रोह को कुआजे पिला माने। सिपाही विद्रोह को कुआजे भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोली कुआजे। मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने। तो हमर सिपाही विद्रोह केबे होइतिला? माने रखिबे 1857 मसीह सिपाही विद्रोह होइतिला पिला माने माने रखिबे। तो सही समय रे पिला माने सिपाही विद्रोह बेले हमर भारतर गवर्नर जनरल के थिले पिला माने? मोस्ट इंपोर्टेंट भारतर गवर्नर जनरल के थिले सिपाही विद्रोह बेले माने रखिबे लॉर्ड कैनिंग पिला माने। लॉर्ड कैनिंग थिले माने रखिबे। आउ हमर पाइक विद्रोह केबे होइतिला? पाइक विद्रोह केबे होइतिला पिला माने? पाइक विद्रोह होइतिला पिला माने 1817 पिला माने। 1817 रे पाइक विद्रोह होइतिला। आउ कंध विद्रोह केबे होइतिला पिला माने? कंध विद्रोह माने रखिबे 1835 पिला माने। 1835 आउ क्लह विद्रोह होइतिला पिला माने 1820 माने रखिबे। तो सब जाको इंपोर्टेंट रहिबो पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही रक्त तीर्थ का कुआजे पिला माने? रक्त तीर्थ काहाकु कुआजे? काहाकु पिला माने? माने रखिबे इरम को कुआजे पिला माने। इरम को कुआजे रक्त तीर्थ बोली। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम रे काहाकु भारतर सम्राट रूपे घोषणा करा जायतिला? भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम रे काहाकु भारतर सम्राट रूपे घोषणा करा जायतिला? काहाकु पिला माने? माने रखिबे बहादुर शाह जाफर द्वितीय को माने रखिबे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम बेले किए भारतर गवर्नर जनरल थिले? किए पिला माने? माने रखिबे लॉर्ड कैनिंग ना लॉर्ड कैनिंग थिले पिला माने माने रखिबे। भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम बेले लॉर्ड कैनिंग थिले भारतर गवर्नर जनरल माने रखिबे। तो सिपाही विद्रोह समय 1857 मसीह माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही वीर सुरेंद्र साय केउ राजवंशर थिले पिला माने? वीर सुरेंद्र साय केउ राजवंशर थिले? केउ राजवंशर थिले पिला माने? माने रखिबे चौहान पिला माने। चौहान राजवंशर थिले। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो एटा मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही टाइफॉइड काहा द्वारा व्यापी थाए पिला माने? टाइफॉइड काहा द्वारा व्यापी थाए? काहा द्वारा पिला माने?
ବାୟୁ ନା ଜଳ ନା ମାଛି ନା ମୂଷା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ। ଟାଇଫଏଡ଼୍ ରୋଗ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହାଡ଼ଫୁଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗାଲୁଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ମାଛି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ମାଛି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ହଇଜା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ମୂଷା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ନାଶ କରେ? କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ନାଶ କରେ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ ନା ବି ନା ସି ନା ଇ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ନାଶ କରେ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ଧାର କଣା। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଦ୍ୱାରା ବେରିବେରି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଦ୍ୱାରା ସ୍କର୍ବି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଟାଇଫଏଡ଼୍ ନା ଯକ୍ଷ୍ମା ନା କାମଳ ନା ହଇଜା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ହଇଜା ପିଲାମାନେ, ହଇଜା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ 1885 ମସିହା। 1885 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ମନେ ରଖିବେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଆଉ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ବମ୍ବେ ଠାରେ ପିଲାମାନେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। ଏଥିରେ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 72 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କେତେ ଜଣ? 72 ଜଣ। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ 72 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କିଏ ନରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁମାନେ ନରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଥିଲେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ନା ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ନା ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ନା ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ? କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନରମପନ୍ଥୀ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ନରମପନ୍ଥୀ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ 3 ଜଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ କିଏ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ। ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ। କିଏ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେ। ଏହି 3 ଜଣ ନରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ। ଆଉ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଆଉ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଏଇ 4 ଜଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କିଏ ଚରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏବେ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଚରମପନ୍ଥୀ କିଏ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଥିଲେ। ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ 4 ଜଣ ପିଲାମାନେ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही वंदे मातरम कवितार रचयिता किए पिला माने वंदे मातरम कवितार रचयिता किए पिला माने माने रखिबे बंकिम चंद्र चटर्जी पिला माने बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम कवितार रचयिता ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही किए प्रकाश करथिले स्वराज मोर जन्मगत अधिकार किए प्रकाश करथिले स्वराज मोर जन्मगत अधिकार लाला लजपत राय ना बाल गंगाधर तिलक ना बिपिन चंद्र पाल ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी पिला माने किए प्रकाश करथिले मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे बाल गंगाधर तिलक पिला माने बाल गंगाधर तिलक प्रकाश करथिले स्वराज मोर जन्मगत अधिकार ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जातीय जरूरी परिस्थिति किए घोषणा करिथांती पिला माने जातीय जरूरी परिस्थिति किए घोषणा करिथांती किए पिला माने माने रखिबे राष्ट्रपति ना राष्ट्रपति पिला माने राष्ट्रपति जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करिथांती तो केउ धारा रे जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करिथांती मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने केउ धारा रे माने रखिबे 352 धारा रे 352 धारा रे जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणा करिथांती तो एटा मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार प्रथम स्तर अटे पिला माने ग्राम पंचायत ना पंचायत समिति ना जिला परिषद ना ग्राम सभा पिला माने ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रथम स्तर कोडा पिला माने ग्राम पंचायत ना ग्राम पंचायत पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही संसदर मिलित अधिवेशन रे किए अध्यक्षता करंती पिला माने संसदर मिलित अधिवेशन रे किए अध्यक्षता करंती उपराष्ट्रपति ना राष्ट्रपति ना लोकसभार बाचस्पति ना प्रधानमंत्री पिला माने किए अध्यक्षता करंती संसदर मिलित अधिवेशन रे माने रखिबे पिला माने लोकसभार बाचस्पति पिला माने ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओडिशा रे केते जण सदस्य लोकसभा रे अछंती ओडिशा रे केते जण सदस्य लोकसभा रे अछंती 21 जण ना 20 जण ना 22 जण ना 23 जण पिला माने केते जण माने रखिबे 21 जण ना 21 जण पिला माने ओडिशा रो 21 जण सदस्य लोकसभा रे अछंती आ राज्यसभा रे केते जण पिला माने रखिबे 10 जण आ विधानसभा रे 147 जण मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही संविधान सर्वशेष व्याख्याकारी किए पिला माने संविधान सर्वशेष व्याख्याकारी किए पार्लियामेंट ना राष्ट्रपति ना सर्वोच्च न्यायालय ना उपरोक्त मध्य कौन नुहे किए पिला माने सर्वोच्च न्यायालय ना सर्वोच्च न्यायालय पिला ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउ नदी उत्पत्ति स्थल ओडिशा रे अवस्थित केउ नदी आम ओडिशा रे प्रवाहित नदी पिला माने आम ओडिशार प्रवाहित नदी भितर केउ नदी पिला माने माने रखिबे बैतरणी पिला माने बैतरणी तो आम ओडिशा रे केउ केउ नदी आमर ओडिशा रे प्रवाहित नदी पिला माने रखिबे बैतरणी हे गला बुढ़ाबलंग साळंदी ऋषिकुल्या माने रखिबे आ अन्य राज्य ओडिशा को प्रवाहित नदी होची पिला माने महानदी ब्राह्मणी सुवर्णरेखा एटा होची अन्य स्टेट रु आम ओडिशा को प्रवाहित होची माने रखिबे सुवर्णरेखा ब्राह्मणी महानदी तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर तो बैतरणी होची पिला माने आम ओडिशा रे प्रवाहित नदी माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने पंचनदी देशर का कुआ जाय पिला माने पंचनदीर देश क्या कुआ जाय पंचनदीर देश क्या कुआ जाय पिला माने पाकिस्तान को ना पंजाब को ना जम्मू काश्मीर को ना हिमाचल प्रदेश को पिला माने माने रखिबे पंजाब को ना पंजाब को कुआ जाय पिला माने पंचनदीर देश बोली कुआ जाय ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कर्कट क्रांति केउ राज्य मध्य दे जाय केउ राज्य पिला माने राजस्थान ना छत्तीसगढ़ ना ओडिशा ना त्रिपुरा पिला माने रखिबे ओडिशा पिला माने कर्कट क्रांति ओडिशा राज्य दे जाय ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही वायुमंडलर केउ स्तरटी विमान चलाचल पाई अनुकूल होइथाय पिला माने वायुमंडलर केउ स्तरटी
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ସ୍ତରଟି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ନା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ନା ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟରରେ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ତ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଏହି ସ୍ତରଟି ଆମର ପୃଥିବୀକୁ ଲାଗିକରି ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ଜଳବାୟୁ ଓ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାବଳୀ ଘଟିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟରରେ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପ୍ରସାରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁସ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଏଠାରେ ବାୟୁ ଅତି ପତଳା ହିଲିୟମ୍ ଓ ଉଜାନ ଭଳି ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ୍ ଏହି ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପବନର ବେଗ ମପାଯାଏ? କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପବନର ବେଗ ମପାଯାଏ? ବାରୋମିଟର ନା ଆନିମୋମିଟର ନା ଥର୍ମୋମିଟର ନା ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପବନର ବେଗ ମପାଯାଏ? କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଆନିମୋମିଟର। ଆନିମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ପବନର ବେଗ ମପାଯାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବାରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ବାୟୁ ଚାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବାୟୁ ଚାପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ବାରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଥର୍ମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଥର୍ମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ତାପମାତ୍ରା ମପାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଥର୍ମୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ମପାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ପିଲାମାନେ। ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ମପାଯାଏ ପିଲାମାନେ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା। ତ ସବୁଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ସାଧାରଣ ଲୁଣର ସଂକେତ ପିଲାମାନେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୁଣର ସଂକେତ? ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ NaCl। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣର ସଂକେତ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ବାୟୁ ନା ଜଳ ନା ସଂସ୍ପର୍ଶ ନା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଦ୍ୱାରା ସ୍କର୍ଭି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପାରଦ ଏକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାରଦ ଏକ କ'ଣ? ତରଳ ଧାତୁ ନା କଠିନ ଧାତୁ ନା ଜଳ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।